हाय हेलो नमस्ते आउ केमती अच्छे समस्ते आज आ गोटे नुआ वीडियो को आपण स्वागत करुच्चे आशा करते भलरे थे चलते आज आमर गाड़ी साइलेंसर खोलिया तार बिना साइलेंसर केमी साउंड हो साइलेंसर थिला बेले केमी साउंड होटा खोलिक देखा पाग भी बढ़िया देती माने मजा आसुचे हवा दौचे वर्षा भी होते आम आम कम करवा चलते आमर जोटा एक्जिस्टिंग अच्छी आमर तार साउंडटा बर्तमान शुणीदे तापर खोलिला तार साउंडटा केमी हो शुणिया तो यहाँ तार ओरिजिनल साउंडटा ଏବେ ଆମେ ଏଗ୍ଜଷ୍ଟ ଖୋଲିବା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ତାର କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଖୋଲିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମେ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖୋଲୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଗରୁ କେବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିନି ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଲିବା ତ ଫାଇନାଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ଟୁଲ୍ କିଟ୍ଟି ଖୋଲା ହେବ ଆଉ ତାର ୟୁଜ୍ କରିବା ଆগে ଦେଖିବା ଦେବ along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. मिशन कंप्लीट होती एवं टे बुलिया देखिया साउंडटा केमी आस बाहर एटा तो मैंने पार्किंग स्लॉटा अच्छी बेसी ये आस बाहर नहीं देखा।